أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منظرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Quran mampu meningkatkan, mengupgrade semangat hidup kita. Ketika kita malas membaca Al-Quran, dipastikan hati kita sedang lemah. Ketika kita malas membaca Al-Quran, dipastikan hati kita sedang jauh dari Allah, sedang jauh dari ketaatan kepada Allah. Ciri khasnya hati kita sedang dekat sama Allah, maka hati kita akan senang membaca Al-Quran. Itu bisa dirasakan, sahabat. Nah, kemudian membaca Al-Quran ketika hati kita sedang malas berbuat baik, berbuat kebaikan, kemudian malas untuk berbuat amal soleh, berarti hati kita sedang dikuasai oleh setan, oleh iblis. Oleh sebab itu, dengan bacaan Al-Quran, kita keraskan bacaan Al-Quran itu dengan bermohon kepada Allah untuk menghindarkan daripada setan dan iblis. Idza jilanatullah alaih. Nah, bisa dibuktikan dengan wawancara dengan orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Itu ketika dibacakan ayat Al-Quran, luar biasa. Mereka sangat kepanasan, sangat ketakutan mereka, luar biasa. Maka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, seringkali di dalam hati kita itu sering berbisik-bisik, udahlah gak usah sholat, udahlah gak usah dengerin Al-Quran, udahlah maksiat aja, udahlah gak usah baca Al-Quran. Itu si setan itu selalu membisikkan seperti itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia setan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan penuh semangat ketika kita sedang lemas, sedang malas untuk berbuat baik, malas sholat, malas baca Quran, itu gak usah khawatir, langsung kita paksakan. Memang berat, paksakan wudu, paksakan baca Al-Quran. Nah, pada saat kita baca Al-Quran, maka si setan itu akan melemah, dia akan terbirit-birit dia. Tapi mohon kepada Allah, ya Allah, dengan bacaan Al-Quran ini, maka bikin setan itu terbirit-birit.
keluar dari hatiku, keluar dari tubuhku, keluar dari apapun jin dan lain sebagainya, keluar dari rumahku, dan dia betul-betul akan dibikin sama Allah terkencing-kencing, terbirit-birit, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat di dalam kitab yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dengan iblis berkomunikasi. Kemudian bagaimana kita baca, kita lihat, kita tonton orang-orang yang memerangi perdukunan, ya, para guru kita yang memerangi kemusyrikan, para guru-guru kita yang memerangi perdukunan dan pergaiban yang yang membelokkan tauhid manusia. Maka mereka mengakui bahwa ketika mereka mau melakukan sesuatu kejahatan kepada manusia, ya, baik itu yang disuruh oleh manusia lagi, baik itu yang disuruh oleh perdukunan, baik itu oleh sendirinya yang mau mencelakakan kita, mau mengganggu kita, manusia umat Rasulullah SAW, maka dia akan betul-betul akan merasakan, dia mengakui, aku sangat gak bisa, aku sangat takut, jangankan membunuhnya, aku sangat takut untuk mengganggunya juga, aku tidak sanggup untuk mengganggunya juga orang yang membaca Al-Quran kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, sahabat. Itu tapi kita niatkan mau baca surat Al-Fatihah, mau baca sholawat, mau baca surat apapun yang ada di Al-Quran ini, semuanya syifa, semuanya adalah penolong, kemudian rahmat, kemudian pengobat bagi jiwa kita yang sedang kurang semangat, sahabatku. Nah, itu yang saya rasakan juga. Ketika dirasakan seperti itu, maka pasti iman kita sedang lemah. Pada saat kita malas bekang Al-Quran, malas baca Al-Quran, malas, pasti iman kita sedang lemah. Itu bisa kita rasakan, sahabatku. Nah, apa yang harus kita lakukan? Segera wudu, segera baca Al-Quran, kemudian baca Al-Quran dan dengerin Al-Quran. Nah, kemudian ketika kita sedang tidak suka mendengarkan ceramah, pasti kita sedang jauh dari iman kita sedang lemah. Ya, pasti iman kita sedang lemah. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan, pada saat bagaimana Rasulullah kita memperlakukan maksiat, pada saat iman kita lemah, pasti sedang melakukan dosa dan maksiat. Nah, pada saat kita melakukan dosa dan maksiat, itu pasti iman kita sedang hilang dari hati kita. Sedang hilang dari hati kita. Dan kata Rasulullah, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian membaca Al-Quran untuk menjernihkan hati. Kan ada syairnya dari Opik. Tombo ati iku ono limang perkara. Tombok obat hati ada 5 perkaranya. Kaping pisan maca Quran lan maknanya. Nomor pertama baca Quran dan maknanya. Kaping pindho salat bengi lakonono. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang kaping telu wong kang soleh kumpulono. Untuk menerangi hati kita, menghapuskan penyakit batin kita, penyakit hati kita, itu bertemu, bergaul, berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih soleh daripada kita. Kaping papat weteng ira ingkang luweh. Kaping 5 yang keempat adalah harus banyak-banyak berpuasa. Nah, kebetulan saat ini kita sedang berpuasa, sedang perih, sedang lapar kita. Nah, itu untuk mencerahkan hati kita. Kaping 5 zikir bengi ingkang suwe. Yang kelima zikir malam perbanyak, yang lama, yang banyak, yang lama, dan terus siang, pagi, sore, malam. Nah, ketika 5 hal ini kita tidak lakukan, pasti kita akan terjangkiti penyakit hati, iri, dengki, sakit hati, malas, kemudian segala macam. Itu bisa saya rasakan, bisa sahabat-sahabat juga rasakan, sahabatku.
Nah, kita lakukan 5 hal ini. Kita lakukan 5 hal ini. Ini adalah bukan nyanyian. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ini sebuah hadis. Ini hadis, sahabatku. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau misalkan untuk memperbaiki hati yang sedang sakit, hati yang sedang malas, maka baca Al-Quran dan maknanya, sholat malam dirikanlah, kemudian puasa, kemudian zikir, dan zikir bengi ingkang sesuai, dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Oke, baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terus melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kemalasan kita dihapuskan oleh Allah. Yang kita sekarang sedang malas, sedang lemas, sedang gak semangat, itu wajar bagi manusia yang masih hidup. Dan mudah-mudahan dengan baca Al-Quran itu, dengan sholawat, dengan zikir, membuat kita semakin semangat, optimis, yakin lagi, percaya diri lagi, dan mendapatkan power lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.